ضيفي في الاستوديو سيد كريم بوزناد، مساعد المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. سيد بوزناد صباح الخير، شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. شكرا أستاذ وفاء. أهلا بك سيد بوزناد. قبل أن نفصل في هذا القرار المهم المثلج لصدور الجزائريين في الداخل والخارج، دعنا نتوقف عند إمكانيات المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين والتي تتوفر عليها هذه المؤسسة. الشركة الوطنية البحري للمسافرين تتوفر على أسطول تاع 5 بواخر. كاين الباخرة الجديدة اللي هي باجي مختار، اقتناها من الصين، والباخرة هذه العملاقة سي ان باطو دو كروزير. نعم. عندها 1800 تقدر ترفد 1800 باساجي. في المركب 600 فيكول. Elle possède 2 restaurants à la carte, en plus du restaurant pour les voyageurs. Il y a 2 cafétérias. Elle dispose de plus de 600 cabines A2, A4, A6, qui peuvent contenir énormément de place. Et nous avons privilégié les voyageurs qui peuvent s'acquitter pour l'achat de cabines à bord. كاين ثاني تاسيلي 2، كاين جزائر 2، وكاين الطريق بن زياد. دونك on a en tout 4 navires en propriété. يعني صافي اون اني بالاتصال مع وزارة النقل كي نو ديزي كي فو سو توني بري. نديروا درنا الصيانه هذا العام اللي فات وهذا العام، يعني اون كا دو تحسن الظروف الصحيه في الجزائر في بلادنا، يعني في البلاد بور اون ريوفرتور ايفونتويل. اونتر طون حنا en l'absence de transport de passagers, nous avons privilégié le transport de marchandises et de véhicules. نعم. يعني ما نقعدوش مكتوفين ايدي. صحيح. يعني on avait 2 bateaux Tassili والجزائر qu'on a mis sur le marché, qu'on a utilisé pour اقتناء البضائع والسيارات. طيب، ثم جاء سيد بوزناد هذا القرار المهم والمفرح الذي أثلج صدور الجزائريين في الداخل والخارج بعد توقف دام أزيد من 19 شهرا. يعني بعد يعني جاتنا لا بون نوفيل كما تقولي لو 12 دو سو موا عبر استئناف الرحلات البحريه. نعم. وكان هذا مخطط محطوط من طرف وزاره النقل. نعم. وزاره النقل حددت لنا دي كادونس دو فواياج، يعني اون فوا بار سيمين. نعم. Il y aura des voyages sur l'Italie, sur la France ou sur l'Espagne. نعم. Il y aura 2 voyages, un voyage par semaine sur l'Espagne, une fois بالتداول، مرة من وهران ومرة من الجزائر. نعم. Les voyages sur l'Espagne commenceront la semaine prochaine إن شاء الله بالخميس الجاي. 21 في الشهر. 21 في الشهر. À partir d'Oran, sur la ville d'Alicante en Espagne. لماذا رحلتين فقط؟ والخطة المسطرة من طرف هما يشوفوا يديروا على فان دو مو يديروا الحصيلة الصحية. نعم. للسفارات. اسكو سي بوزيتيف ولا سي نيجاتيف. هما ابري كو يفون بروندر دي ديسيزيون. نعم. يقدروا يزيدوا، يقدروا يقولوا لنا قعدوا على نفس الوتيره ونشوفوا ابري كو سي اون بو augmenter ولا diminuer les cadences. يعني مسألة برمجة رحلات إضافية مرتبطة بالتطور الوضع الصحي في البلاد. طيب، دعنا نتحدث قليلا سيد بوزناد عن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي سيتم توفيرها تماشيا مع تفادي جائحة كورونا. يعني احنا عندنا بروتوكول صحي موضوع عندها أكثر من عام. يعني هذا البروتوكول الصحي المصادق عليه من طرف السلطات الصحية الجزائرية، ولي ماران ديالنا راهم مربوطين بهذا البروتوكول الصحي. و il faut savoir que à bord de nos 4 navires, nous avons un hôpital, nous avons un médecin, nous avons des infirmiers. نعم. Donc ils peuvent prendre en charge l'ensemble d'éventuels malades autre que dans le Covid, autre que dans le Covid. يعني حالات عادية، حالات عادية بكورونا. En dehors de ça، قبل ما يسافر السيد، قبل ما يسافر المسافر، حنا نطلبوه تيست PCR 72 heures avant le voyage. نعم. 72 heures avant le voyage il est obligatoire.
S'il a un carnet de vaccination complet, il le présente. S'il n'a pas, le test en plus du carnet de vaccination, on demande le test PCR. Et il est obligatoire pour chaque voyageur. Non. Donc, à partir de ça, le voyageur peut accéder à bord du navire. لكن كاين حالات خاصة ولا des soupçons, on peut le mettre à l'isolement في العزل. نعم. خلال الرحلة يعني. خلال الرحلة. On est doté de tous les moyens, on a des cabines d'isolation et ou de suivi. وكاين les médecins, les médecins ou les infirmiers qui vont prendre leurs dispositions pour d'éventuels malades. وبالنسبة للطاقم البشري. عندها صافي قلت لك صافي عام حنا رانا نتماشوا بهذا البروتوكول. يا دي on avait des essais à bord. شغل ils sont conscients des problèmes qui peuvent survenir. Donc ils sont dotés de tous les tests hygiéniques à bord. Ils sont soumis au test PCR. Tout l'ensemble des marins. Les marins sont soumis au test PCR. S'il y a un soupçon maintenant, on débarque la personne, on l'isole, on le débarque. Donc on le débarque avec l'aide des autorités publiques. Donc ça fait une année que رانا نتماشاو مع البروتوكول الصحي اللي وضعوه les autorités publiques et accepté par les autorités publiques algériennes. يعني كل الشروط الأمنية الصحية متوافرة آمنة من أجل رحلات آمنة. سيد بوزناد، هناك طلب كبير على الرحلات البحرية مقارنة بالجوية خصوصا من قبل جاليتنا في الخارج، لماذا؟ كاين دابور لا كونتونونس. كاين عندنا كيما قلت لك باجي مختار il peut contenir 1800 passagers et autant de véhicules. كاين beaucoup de gens كاين les restrictions au niveau des compagnies aériennes يقول لك تجيب une valise ولا maximum de valises. هو يقدر يجيب السياره ديالو، يجيب سي ايفي سي بيرسونيل. وثاني la capacité de transport est plus importante à bord de nos navires. À bord des navires de l'UNTMV, vous avez des bateaux qui peuvent transporter 1200 passagers pour les plus petits, كيما الطارق، كيما الجزائر، كيما التصيلي. وكاين pour الباجي مختار, c'est comme je vous l'ai dit, c'est 1800 passagers. 1800 passagers et 600 véhicules في المرحب. Donc il y a les gens privilégient ce genre de transport. C'est les plus agréables. Et ils peuvent avoir la chance d'accéder au voyage هذا. هذا علاوة على الخدمات النوعية المقدمة. علاوة على الخدمات الأبور. Entre autres, كاين des restaurants, كاين des cafétérias. Il y a l'ensemble des خدمات à bord de nos quatre navires. طيب، بالنسبة للأسعار سيد بوزناد، هل نقدم أسعار تنافسية مقبولة؟ Le tarif de base qui est actuellement proposé, il est شفنا درنا مقارنة مع ce que proposent les compagnies aériennes, il est de 260 €. نعم. 260 €. On dit moins que les compagnies aériennes qui sont environ 310 €. Donc c'est abordable pour l'ensemble الجالية ديالنا اللي في الخارج. في الخارج. طيب، وبالنسبة لبيع التذاكر متى سيشرعون فيها؟ افتتاح يتم فتح الوكالات السفر اليوم في الجزائر، في القطب الجزائري à partir d'aujourd'hui. Et à partir de lundi, ce sera nos agences agréées في l'étranger, les agences ENTMV à l'étranger, à partir de الاثنين إن شاء الله. حنا on privilégie الحجز à travers البوابة الإلكترونية اللي عندنا http://algeriferries@.dz. Il y a des liens كاين روابط qui peut vous permettre d'accéder à la réservation et l'achat des billets à travers Internet. pour éviter الاكتضاد تاع الناس
وتفاديا اصلا لتفشي الوباء في حاله الاكتظاظ. سيد بوزناد، نعود الى السفينه الجديده باجي مختار 3 التي تستعد الى رحلات بحريه. ضعنا في صوره المواصفات التي تتميز بها، سعتها، عدد الركاب الذين يمكنها حملهم، وما هي مواصفاتها؟ يعني مواصفات الباخره الجديده باجي مختار هي يعني تقدر قلت لك elle peut transporter 1800 passagers. نعم. Elle peut aller jusqu'à 2000 passagers. Il y a plus de 600 cabines بين A2 يعني اللي تحتوي على جزء 2 لي A4 A6. كاين 2 ريستوران على كارت. نعم. Il y a une immense cafétéria. كاين ريستوران كوندي نورمال مي بصفات شغل ان اوتيل دو لوكس. كاين في المرأب كاين 600 فيكول يعني نعم. كاين مواصفات تاع ان باتو دو كروزير يعني سي ان باتو اون ا في اسكو لو باتو هذا سوا ان باتو كي ريبريزونت دينيومون الجيري. نعم. يعني باتو دو لوكس يعني يشرفنا في كامل موانئ العالم. متى سيتم وضعها حيز الخدمه؟ ابارتي دو 1 نوفمبر. سي اون دات سامبول ان شاء الله. ابارتي دو 1 نوفمبر لا بروميير لو بروميير ديبار دالجي فير مارسيل سا سرا لو 1 نوفمبر باذن الله ان شاء الله. طيب سيد بوزناد، دعنا نتحدث قليلا عن خصوصيه الخدمات التي تقدمها البحريه الجزائريه للمسافرين، والذي يجعلهم دائما راضيين ويجعلهم دائما يحبذون السفر على الخطوط البحرية الجزائرية دون غيرها. Il faut savoir que l'ensemble de nos marins, c'est l'ensemble de nos marins, surtout l'hôtellerie, c'est des gens qui sont formés. Non. La plupart sont formés dans l'institut d'Atizi Ouzou à l'hôtellerie, qui ont la technicité. C'est des gens professionnels qui ont de l'expérience. Qui viennent chez nous la première année et font des stages à bord de nos navires avec des anciens qui ont acquis de l'expérience. ويعني ils ont عندهم المعامله، عندهم يعرفوا الزبون الجزائري. نعم. يعرفوا الزبون الاجنبي. دونك عندهم لا تكنيسيتي وعندهم البروفيسيوناليزم pour travailler avec lui. وربما هناك تحديات جديدة اليوم سيد بوزناد من أجل يعني ترفع في سبيل تحسين الخدمة أكثر، ومن أجل أيضا ترويج للسياحة للجزائر. بالطبع. درك il y a une politique de promotion du tourisme national ou d'attirer les touristes internationaux. Donc il faut relever le niveau et être prêt éventuellement à transporter les étrangers. Peut-être on va faire des croisières. نروجوا للثقافه الجزائريه à travers les croisières هذه pendant la saison creuse ماشي pendant في فصل الخريف وفصل الشتاء. On propose aux étrangers ainsi que الجاليه ديالنا والمواطنين الجزائريين des croisières à bord de nos navires. Ils vont découvrir la culture algérienne, ils vont découvrir le pays. Peut-être qu'il y aura des circuits avec les وكالة السفر الداخلية المحلية. نعم. Par exemple, les étrangers, on fait des conventions avec les وكالة السفر لترويج السياحة الصحراوية. Donc c'est des créneaux à développer avec nos partenaires privés, partenaires nationaux. طيب سيد بوزناد، في الأخير ممكن نعاودوا نذكروا بموعد استئناف هذه الرحلات والبرنامج المحدد، ويمكن لك حتى توجيه رسالة للمواطنين. الخطة التي استئناف الرحلات البحرية التي خططت لها مخطط الوصاية هي c'est une traversée par semaine sur l'Espagne, une traversée par semaine sur la France. Donc sur l'Espagne, on attend بالتداول بين une semaine ça sera Oran Alicante, une semaine ça sera Alger Alicante. Ou une fois par semaine, on va faire la traversée Alger Marseille. Ou ça sera pour l'Espagne, ça sera à compter de la semaine prochaine, le 21 octobre. وبور لا فرنسا سرا بارتي دو 1 نوفمبر ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق سيدي الكريم، واشكرك جزيلا سيد كريم بوزناد مساعد المدير العام للشركه الوطنيه للنقل البحري للمسافرين على كرم الحضور وعلى كل هذه التفاصيل. اهلا